Samtang nagpaathag ang LTFRB-6 nga nagakinahanglan sang nagakaigo nga tiyempo sa investigasyon sa natabo nga pagkahulog sang bus sa Hamtik-Antique rason nga halin sa 30 dias ginhimo nga 90 dias ang preventive suspension sa pagbiyahe sang 12 ka units sa idalom sang Vallecar Transit Incorporated. Pilan sa mga kondisyon nga ipakomply sa kumpanya amo ang roadworthiness, pagpaidalom sa road safety seminar, drug testing sa mga driver kag konduktor kag iban pa nga dokumento nga kabahin sa investigasyon. Wala naman sang kabalakan sa numero sang units nga sakyan sang commuter subong nga holiday season sa ruta Iloilo-Antique vice versa. Bangod may nabilin pa nga masobra 100 units halin sa iban nga operators. Aside from this franchise, there are many other franchises nga iya sang series traveling Iloilo to Antique, all the way down Iban gani, all the way down to Katiklan and Kalibo. Wala sing kabalakan kung parte lang man sa sufficiency sang salakyan, no? Kay nagapati kita nga ang damo pa ang manabilin nga buses nga authorized